बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो बस चलें, हो तो गई है। असल में मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता था। आपको पता है कि मेरा जो चैनल है, इसमें मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि लोग लड़के मोटिवेट हों कोई काम कंप्यूटर बेस्ड कुछ स्किल सीखने का। तो इसी के रिलेटेड आज की जो है मेरी वीडियो है, तो मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा कि किस तरह एक जो लड़का था उसने 1 साल के अंदर अंदर आर्किटेक्ट वो बन गया पूरा। देखें, हमारा जो परसेप्शन बना हुआ है, हम जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो कंपेन होती है हमारे उधर, हम यही सोच देखते हैं कि लड़के कोई भी हैं, वो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ट्यूशन है, ये वो सारा कुछ, एफएससी, आपको पता है कितना ख़र्चा होता है इसके ऊपर। और फिर उसके बाद वो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, जाते हैं 4 साल वहाँ पर काम किया, पढ़ा, तो फिर कहीं जाकर आप कोई इंजीनियर बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं। तो यानी इतना टाइम इन्वेस्ट होता है और इतना पैसा इन्वेस्ट होता है। तो वो लड़का जो था, उसने 1 साल के अंदर अंदर ही उसने अपना एक ऑफिस बना लिया, घरों के नक्शे बनाने का और ठेके लेने का, सारा कॉलोनियों के अंदर काम करना शुरू कर दिया। और हम चूँकि बिल्कुल भी उस वक़्त 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, और उसने अपना ऑफिस यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया। जब हमने थोड़ा सा उसको पूछा, थोड़ी डिटेलिंग ली, उसके बॉस से मिले, तो उसने बताया जी ये बंदा मेरे पास 1 साल पहले आया था, इसको कुछ नहीं पता, ना इसको कोई कंप्यूटर की एप्लीकेशन का पता है, बिल्कुल ज़ीरो, कि कौन कौन से प्रोग्राम यूज़ होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, नक्शे किस प्रोग्राम में बनाए जाते हैं, 3D किस तरह बनाई जाती है, प्लानिंग किस तरह की जाती है घरों की। तो वो कहते हैं जी मेरे पास ये आया है 1 साल पहले, और इसने मुझसे बात की है कि मैं आपके साथ से काम करना चाहता हूँ, काम सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आए, सो बिस्मिल्लाह। उनको भी ज़रूरत हो गई, उन्होंने रख लिया उसे, और आस्ते आस्ते उसको काम सिखाना शुरू किया कि ये जो लड़के उनके पास पहले थे उनके साथ बिठाया उसको, आस्ते आस्ते उसने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। कंप्यूटर को चलाना तो हर वो जानता था, जो एप्लीकेशन थी उनको सीखना शुरू किया। ऑटोकैड जो कि मेन एक प्रोग्राम यूज़ होता है प्लानिंग के लिए, उसको सीखना शुरू किया। अगर आप ऑटोकैड की सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर ऑटोकैड का एक प्रोफेशनल लेवल का एक कोर्स है, आप उसको चेक कर सकते हैं, किस तरह से सऊदी अरब गल्फ़ के अंदर काम होता है। खैर, उसने वो सीखना शुरू किया। उसके बाद उसने 3D को सीखा कि ऑटोकैड का नक्शा बनाने के बाद 3D किस तरह से बनाई जाती है, और फिर उसने साथ साथ प्लानिंग से तरह के जो भी साइट आपके पास आती है, जो एरिया आता है, उसकी किस तरह से मेजरमेंट्स किस तरह लेनी है, किस तरह से उसको जो तकसीम करनी है, कितने इसके अंदर बेडरूम होंगे, कितने बाथ होंगे, ये सारी चीज़ें सीखना शुरू की। करते करते वो 1 साल के अंदर उसका ये लेवल हुआ कि वो ऑर्डर भी लेना शुरू कर दिया उसने, उसको प्लानिंग का भी पता चल गया, उसको किस तरह से मेजरमेंट्स लेनी है प्लॉट्स की वो भी पता चल गई, 3D बनाना भी आ गया, क्लाइंट के साथ डील करना भी आ गया, और कितना ठेका किस जगह पे, कितना मटेरियल, जी वो सारी चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की, सीखी, और वो इस लेवल पे पहुंच गया 1 साल के अंदर के उसने अपना एक ऑफिस खोल लिया नक्शा नवीसी का, और ठेके लेना शुरू कर दिया कॉलोनियों के अंदर काम, और हर जगह लोग उससे करवाते। अब वो सेम वही काम कर रहा है जो एक बंदा यूनिवर्सिटी से 4 साल के बाद निकलता है, और आके जो वो काम पहले वो भी पहले सीखता है, किसी के पास जाता है, ठीक है ना। तो वो एफएससी की ट्यूशनें, मैट्रिक में ट्यूशनें, और फिर एंट्री टेस्ट के इम्तहानात की तैयारी, और उसके बाद ये 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बन गया तो सीधे सीधे यूनिवर्सिटी में चले गए। तो वो सारा कुछ कर कर के भी बाद में यही काम करते हैं जो इस लड़के ने मैट्रिक के बाद ही उसने स्टार्ट कर दिया, सीखना शुरू कर दिया इस काम को, और वो 1 साल के अंदर आर्किटेक्ट बन गया।
کوئی اس نے پیسہ نہیں لگایا, 1 روپیہ بھی اس نے نہیں لگایا. اس نے صرف ایک چیز انویسٹ کی تھی, وہ تھی اس کا ٹائم. اس نے اپنا ٹائم دیا. پتہ نہیں وہ اس کی کیا مجبوری تھی, کیا تھی, وہ پڑھ نہیں سکا یا اس کے پاس ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ پڑھ نہیں آگے پایا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, گھر والوں کی سپورٹ نہیں تھی. لیکن یہ اس کے لیے اچھا ہو گیا کہ وہ 1 سال کے اندر آرکیٹیکٹ بن کے, اور صرف 1 سال کے اندر اس نے صرف لگایا ہی نہیں, اس نے کمایا بھی. جب 2-3-4 مہینے کے بعد اس کے جو باس تھے, جو آرکیٹیکٹ تھے, جن کا آفس تھا, کمپنی تھی جن کی, انہوں نے اس کو پاکٹ منی بھی دینا شروع کر دیا, کیونکہ وہ ظاہر ہے 2-3 مہینے کے بعد بندہ کچھ نہ کچھ سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے اس سے خوش ہو کے اس کو پاکٹ منی بھی دینا شروع کر دیا کہ بچہ محنت کر رہا ہے. تو اس طرح سے اس لڑکے نے جناب 1 سال کے اندر اتنا گرو کیا. اور یہ میں سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں 2000 کہہ لیں کہ 9 یا 10 کی, اور اب آج وہ کہاں پر ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں, آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ کو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال لیں کہ آپ کو کالج یونیورسٹی جائیں گے تو پھر یہ چیزیں آئیں گی. نہیں, بالکل نہیں. آپ کو ان بندوں کو اپروچ کرنا پڑے گا, ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, جو یہ کام آلریڈی کر رہے ہیں. آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں, کسی سافٹ ویئر انجینئر کے پاس چلے جائیں, کسی آرکیٹیکٹ کے پاس, انجینئر کے پاس چلے جائیں. ایٹ دا اینڈ کرنا کیا ہے, آپ نے کام ہی سیکھنا نا, آپ نے کام ہی کرنا ہے. تو کام جو ہے آپ ان سے ڈائریکٹلی سیکھ کے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کالج یونیورسٹی میں جا کے اتنا پیسہ لگائیں اور صرف ڈگری کے چکر میں. اور اتنے ڈگریوں والے آج چلیں کہنا آج ادھر ایسے گھوم رہے ہیں, بس ڈگریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں گلف کے اندر, عرب کے اندر, اور کسی کے پاس جاب ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی واپس جا رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ انجینئر بنیں اور آپ کے وسائل نہیں ہیں, آپ کو سپورٹ نہیں ہے, یا آپ کے میرٹ نہیں بن رہا, تو آپ یہ چیزیں سے نکال دیں کہ یونیورسٹی میں جا کے ہی آپ انجینئر بنیں گے. آپ کسی کمپنی میں جائیں, کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں, یا جس بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں آگے چل کے, آپ اسی فیلڈ کو جوائن کر لیں, تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے جو مین گول ہے آپ اس کو اچیو کر لیں گے. تو یہی ایک چھوٹی سی سٹوری تھی میری, اس لیے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا چاہا تھا اس کو, کہ چلیں تھوڑی سی موٹیویشن کے لیے. تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری کافی اچھی لگی ہوگی. ایکسپلین تو شاید میں اچھے طریقے سے نہیں کر پایا, لیکن جو اس کا مین مقصد ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. تو اس لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں, اور پلے لسٹ کے اندر 3D کا اور 2D کا دونوں کا کورس میں نے اپلوڈ کیا ہے, اور ابھی اپلوڈ کر بھی رہا ہوں 3D کا, تو آپ اس کو بھی ضرور چیک کریں. السلام علیکم.